जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश शतपथी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी ओडिशा रे बेस जनप्रिय एवं प्रसिद्ध एक भ्रमण कहानी। तो यही भ्रमण कहानी उपरे मु नियमित भाव में किछि वीडियो करने को जाउछि। एहार जो परिच्छेद गुड़िक रही विषय वस्तु गुड़िक रही तार सारांश बा तार आलोचना मु वीडियो माध्यम रे करने को जाउछि। तेबे आजिर वीडियो रे आमे देखिपारिबा एई महान ग्रंथर महान स्रष्टा प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरांकर विषय रे किछि संक्षिप्त तथ्य एवं एई ग्रंथ विषय रे किछि सूचना। ओडिया साहित्य जगत रे एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी हेउछंती प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा। केवल ओडिशा बा केवल ओडिया साहित्य कहीं सारा विश्व रे से जड़े विरल व्यक्ति आउ से एकाधार रे थिले जड़े सुदक्ष इंजीनियर आदर्श अध्यापक अध्यक्ष तथा कुलपति एवं जड़े सुसाहित्यिक तथा संपादक। 1916 मसीहा जानुआरी 1 तारिख रे कलाहांडी जिल्लार काशीबाहाल ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। तो तांको जीवनर केतेक विशिष्ट घटना देखिबा। 1935 रे भवानीपाटणारू से मैट्रिकुलेशन पास करथिले। 1939 रे कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे फिजिक्स बा पदार्थ विज्ञान सम्मान रे बीएससी। 1943 रे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पाटणारू बीएसए इंजीनियरिंग आउ 1945 रे कलाहांडी दरबार से असिस्टेंट इंजीनियर रूपे नियुक्त होते। माने कटकर रेभेन्सा रू फिजिक्स ऑनर्स बा पदार्थ विज्ञान सम्मान रे बीएससी पढ़िबा परे से इंजीनियरिंग रे बीएसए पढ़ी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पाटना रे। आ तापरे परे तांकर कर्ममय जीवन आरंभ हो जाइथिला। 1945 रे कलाहांडी दरबार रे से प्रथमे असिस्टेंट इंजीनियर भावे नियुक्त होते। 1945 रे तांकर विवाह होइतिला उमा देवी सहित। आउ 1945-46 बेलू गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य से नियोजित होइतिले। सेटा होछि इंद्रावती बंधर योजना प्रस्तुति काम से जड़ित थिले। 1946-47 रे आईओआ विश्वविद्यालय अमेरिका सेठारे से शिक्षा प्राप्त होइतिले बा सेठाकू अध्ययन पई जाइतिले। आईओआ विश्वविद्यालय अमेरिका। 1947 रे पुणी कलाहांडी रे से इंजीनियर रूपे योगदान कले। आउ सबुठु बड़ कथा होछि तार गोटे वर्ष परे 1948 रे हीराकुद बंध योजना रे से नियुक्त हेले, जहाँकि गोटे तांको जीवनर तथा ओडिशा इतिहास बा भारतर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हीराकुद बंधर निर्माण। आउ सेथिरे इंजीनियर भाव में नियुक्त होइतिले प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा। 1948 रु 1956 पर्यंत असिस्टेंट इंजीनियर तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूपे से कार्य करथिले। 1956 रे बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे योगदान कले। 1958 रे सही बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रोफेसर रूपे से नियुक्त हेले। 1961 रे बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे से अध्यक्ष रूपे नियुक्त हेले। पुणे तार गोटे वर्ष पर 1962 रे रिजियोनाल इंजीनियरिंग कॉलेज राउरकेला रे से अध्यक्ष रूपे योगदान कले। माने बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रु से राउरकेलार रिजियोनाल इंजीनियरिंग कॉलेज रे अध्यक्ष रूपे योगदान कले। 1971 रु 76 पर्यंत से संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति दायित्व रे रहिथिले। आउ एटा गोटे भी तांको जीवनर गुरुत्वपूर्ण समय। एई समय भितरे हुए तो प्रथम करी से साहित्यर निकट को आसीथिले। सप्तर्षि पत्रिका जहाँकि एबे भी संबलपुर विश्वविद्यालय पक्षर प्रकाशित हेउअछि। तो ओडिया साहित्यर बा ओडिया पत्र पत्रिका जगतर गोटे सुनामधन्य पत्रिका। तो सही सप्तर्षि पत्रिकार से स्थापना एवं संपादना करथिले सेई कुलपति थिबा समय रे। 1977 रे लाइबेरिया गणराज्य को गमन कले, जहाँकि आमर यही पाठपाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। से जो लाइबेरिया जाइथिले से समय अनुभूति ही
ତାଙ୍କର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ରହିଅଛି। ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଉଛି ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ। 1978ରେ ୟୁପିଏସ୍ସିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ। 1981ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦେଖିବା। 1984 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। 1989 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପୁରସ୍କାର। 1993 ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। 1994ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1998 ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1998 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ସାରଳା ସମ୍ମାନ 1990 ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ସମ୍ମାନ 2000 ମସିହାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 2001 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀର। ସେଇ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ ମହାନ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ହୁଏତ ସରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, କଥା ଓ ଲଥା, ସହାବସ୍ଥାନ, ଫର ଫର ଉଡ଼େ, ଆନ୍ସାରୀ ଚାଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, କହ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଗାଁର ଡାକ। ପ୍ରକୃତରେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଁର ଡାକ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଏକ ଚିରକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଯିବାଠାରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ 7ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଅଛି, ଯଥା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ କାଏରୋ, କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା, ଲାଇବେରିଆରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମନରୋଭିଆରେ ଏକ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ବା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ କାଏରୋ ତାର ସାରାଂଶ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।